Bisan pag bike atong service pero bintahan na lang kaysa motor. Kung miaging adlaw, nadto ko sa Kaliisan kay nagtrabaho malagi ko sa kuan kay kanilaging wala tay grado di mao na ginatong trabaho pangargada bugal sagbugat mao na atong matrabaho. Mangit di mahimo kay kung mo trabaho tag mga kuan mga trabaho nga mga gaan didto mangyapon tay butang sa libor. May pagdiri na lang ka sa gawas. Maglibor tag mais, libor og humay. Mo na akong gibuhat. Nya abuno. Na nag-abuno mi atong kuan tong maging semana na akong giadto gahapon. Atong maging adlaw. Tibukid to ba 500. Nawala gyud. Nalipat ko pagbutang sa bulsa sa akong bagbag. Nalipat ko pagbutang sa bulsa. Ambot ngano. Ako ra pud tong sala na wa gid siya. Gid say wa gid sab koy mahimo kay ako pud to sala lisod pug magpasumangil kog tao nga wala sa tuno. Nya lisod pug mo pandag tao nga wa ta kabalo og kinsaon.